Okay, game to na ta sa atong bakbakan undercard. Dire sa San Juan, Inayagan, City of Naga. May daog sa game 1 ang team Cebu City. Kini game to na. Win! 2-0, 2-0. Kini para tayo servisyo Jimboy. Luis. Ban! Grabe sa Jubil. Sinigurado talaga ni Jubil. Ang lupit ng tira ni Jubil. Dukante. 3-0 na. 3-0. Sa atong game to ha. Oh, this bakbakan event is presented to you by Pitik Partner and Jason Diliser na collab promotion. Sponsored by these following sponsors: Bros Paraiso, Asan Villarreal, Boy Ilinar, Miss Ralias, Elena Rabanes, Jeffrey Paraiso, Windra Macalino, Yuni Abilia, Carolina Omani, o ni Adrian Lapot. Mao na ato mga sponsors ha. Organized by Boss Richard and Boss Buchoy. Mao na atong organizer sa atong bakbakan dire sa San Juan, Inayagan, City of Naga. Servisyo Jimboy. Win! 5-0 na. Ito na naman. 0 na naman ang team Cebu City. Servisyo para sa Luis Tony. Side out, side out. Bola sa team Cebu City. Cebu City. 5-0 ha. Kini para uno. Jason. Tara. Bang. Kini. Grabe kulapo ha. Grabe kulatang kulapo ha. Dahil magkontra Igo. Ono 5 na. Lah, Jason. Out ball. 2-5 na, 2-5. Servisyo Kulapo para 3. Kulapo again. Bang! Hagtik ang linya. Kabangkas pa. Dagat. 3-5 na. Kini para 4. Wait. 4-5. 4-5 na. Wana. Servisyo Kulapo. Na Kulapo. Bang. 2 shot combination. Out ball. Dagat terus. Dagat. Bola sa team Consolacion. Servisyo Tony. Kulapo. Out ball. Size 4. Change court. O ang lamian nga Maricel Anthony Chicharon mapalit na ninyo ha sa Poblacion Karkar. Diha sa Maricel Anthony Store o diha sa Abong Sibunga diha sa Karkar Chicharon Karkar Chicharon and Delicacy Store. O gusto mong disco, Arnoco Ono Disco Mobile. Wait. Ay bukid. Hiti 4 na. Servisyo Tony. Wait. 8-4 na. Servisyo Tony. Tony again. Tok po ni Jason. Kuha pa. Bang! Grabe oh. Lah, gimaso na. Maso na. Una Tony. Ay!
Swerte, pumasok yung bola. Pabor sa Consolación. Hacia Mari. Alam mo tayo. Servicio Consolación. Servisyo, Tony. Siyan. Punto. Wait. Yes. Gis na, Gis. Yes. 4. Gis 4. Hindi lang rin. Gis 1 to. Hindi lang. Gis 1 to. Servisyo, Tony. Oh. Jimboy. Inside. Side out, side out. Gis 4 ato skora, Gis 4. Ganini, minaog pa ang team Cebu City ganina ha, sa score nga Gis 1. Kini Gis 4 ato score. Oh, grabe. Oh. Jimboy. Out ball, out. Side out. School. Base 4. Pabor sa Consolación. Servisyo, Jubil. Jimboy. Out ball. Side out, side out. Bola sa Cebu City. Score 4G. Pabor Delikado. sa Consolación. Mo kumpiyansa ang team Consolación na ni Gokdo na sa team Cebu City. Bang! Side. Punto. Inside. 5 Gis. 5 Gis. Lansang na sa ni. Ay, ito ang nagibalikan, oh! Inside. Inside. Size Gis. Uno ba ito? Uno ba ito, Limon? Ha? Servisyo Ruiz. Wala po. Overhead. Answer by Jimboy. Ruiz. Ay, ay. Yun na, Jason. Gisiguro yung Jason. City na. City Gis na. City Gis. City Gis. Kene para Otso. City Gis ha. Jimboy. Wala po. Tode. La. Wala po. Struggling. Baga na bubahan. Ako sumabit. Otso Gis na. Otso Gis. Otso Gis kini para 9. Tode. Kulapo on the attack. Ruiz. Good item. Bola sa team Consolación. Jason So kini para 11. Servisyo Jimboy. Kulapo. To Jimboy. Onse. Para daw na. Last ball na ang team Consolación sa atong game to ha. Para daw kang team Consolación. Para boss. Para daw. Bang, daog na. Midaog ang team Consolación sa atong game to ha. O atangi atong decision game 3.